अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज यानी 18 सितंबर 2020 मैं हमीद अलामानी टीचर यूपीएस मीरमला छिपोरा आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है, कल हमने शय गुम्पा के बारे में पढ़ा था। कल हमारा मौजू था लद्दाख से एक खत। तो इसमें हमने कल जाना था शय गुम्पा, जो बुद्ध मज़हब के मानने वालों के नाम से वहाँ पर एक खानका तामीर है लद्दाख में, जो लेह से 16 किलोमीटर दूरी एक पहाड़ी पर वाक़ा है। तो उसके बारे में कल हमने जाना है, वो किस राजा ने बनाया है, कब बनाया है और वो किस किस्म का बना हुआ है। यानी वो एक महात्मा बुद्ध जी के नाम से, यानी दरअसल वो महात्मा बुद्ध जी के का 40 फुट ऊंचा आलीशान मजमा है। तो उस मजमे का सर जो है 8 फुट चौड़ा है, जो मजमा पीतल और तांबे में डला है और इस पर सोने और चांदी की परतें मंडी है और उनके ताज पर हिंदू देवी और देवताओं की तस्वीरें खुदी है। तो इससे हमें ये बात भी पता चला है कि वहाँ पर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर है जो शाह हमदान मीर सईद अली हमदानी के नाम के साथ मंसूब है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका दूसरा पार्ट, ठग से गुम्पा, यानी दूसरे खानका के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका नाम है ठग से गुम्पा। ठग से गुम्पा के बारे में आज हम जानेंगे ये क्या चीज़ है, कहाँ पर ये खानका मौजूद है, ये खानका किस जगह पर तामीर है, कैसा है, और इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं ठग से गुम्पा। ये गुम्पा एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर वाक़ा है। ये गुम्पा अकिस पहाड़स पे पहाड़ अकिस चोटी पे वाक़ा, अकिस पहाड़स पे वाक़ा। इस गुम्पा में 10 मंदिर है। युस ये गुम्पा बनैत, युस ये खानका बनैत, अत अंदर कत्या 10 मंदिर बनैत। इन मंदिरों में 100 के करीब लामा, राहिब और राहिबाएँ रहती है। और युस ये मंदिर युस अतम 10 मंदिर बनैत, अमन मंदिरन मंदिरन नज़दीक क्या लामा राहिब तो राहिबाएँ रहती है। यानी लामा मर्द तो लामा जई अत रोज़ान। यहाँ एक बड़ा हॉल है। इस हॉल में लामा जाप और पूजा करते हैं। अत बोड़ बारा हॉल ये लामा अतिक लामा लुख अत पूजा करा। हॉल में कुछ अलमारियाँ हैं जिनमें बुद्ध धर्म का अनमोल सरमाया सदियों पुरानी किताबें महफूज है। और युस हॉल अत बनैत, अत हॉलस मज कह अलमार त बनैत। हॉलस मज अलमार यह घरों में अलमार बना, इथे पे अत हॉलस मज अलमार बनैत। और तमन अलमारन मज बुद्ध धर्मिक अनमोल सरमाय। क्या अनमोल सरमाय? अत किताब बुद्ध धर्मिक किताब तक मौजूद तमन अलमारन मज, प्रान किताब, आज ब्रो 100 वरिश किताब, 100 वरी 1.5 वरी गो तमन किताबन तमन अलमारन मज। तम आज ब्रो 100 वरी किताब लेखन आम बुद्ध धर्मस मुतलिक, आज ब्रो 1.5 वरी किताब लेखन आम कत बुद्ध धर्मस मुतलिक। यानी बुद्ध धर्मच किताब अत वनस तम किताब मौजूद यम प्रान यमन 100 बदी वरी गमत, तम किताब अत वनस अमन अलमारन मज मौजूद। इस हॉलस मज अलमार बनैत तमन अलमार मज तम किताब मौजूद। ये किताबें और मसूदे तिब्ती ज़बान में है, चूँकि इस किताब युस अत कह नुस्खा अत नेरान यम किताबन सत नुस्ख लिखित तम सारी युस अत कह किताब वगैरह द्राय कह नुस्ख द्राव तम कत ज़बान मज लिखित, तम तिब्ती ज़बान मज लिखित। तम कशर ज़बान मज लिखित कहें, तम लद्दाखी ज़बान मज लिखित कहें, तम हिंदी ज़बान मज लिखित कहें, तम सिख ज़बान मज लिखित, बल्कि कत ज़बान मज तिब्ती ज़बान। यानी तिब्ती ज़बान लुक ब्रोट जाना। तिब्ती ज़बान आजकल कहाँ जाना, तथ दौरान मज तिब्ती ज़बान जान वो लोग, क्योंकि तमो किताब पे थम लिख बुद्ध धर्मस मुतलिक तुमो पन जानकारी थोमस किताबन मज दर्ज कर, मगर कत ज़बान मज तिब्ती ज़बान मज। ठग से गुम्पा में तिब्बत से लाया गया एक बहुत ही बुलंद सतून है, क्योंकि ठग से गुम्पा दैट मीनस अत लगा पता युस ये लद्दाख लोग अमन तेल तिब्बत सत्या डील, लेन देन कारोबार वगैरह ओन तेल कत तिब्बत 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 शहर तिब्बत शहर सहन रहन सहन ओन वथन बिहन तिब्बत शहर सहन लेन देन तिब्बत शहर सहन। यम किन उमो क्या तिब्बत पे तम दो सतून बनैत, यानी थम बनैत तिब्बत पे कत पे तिब्बत पे। तुम वो लूकन हज खवेशी किस लूकन हूँ शौक जोक कित
آز تھک تھک کران کٲم آز ٹایلہٕ اَنان کیٛاہ تھانۍ اَنان نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ مگر تُہۍ وٕچھِو تِمَن دۄہَن تہِ لُکھ یِمَن دۄہَن غُربت ٲس آسان واریاہ تَتھ غُربتَس منٛز تہِ چھِ یِم ٲسۍمٕتۍ کَتہِ تِبتہٕ پٮ۪ٹھ شوق پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ تِبتہٕ پٮ۪ٹھ چھُکھ تَمہِ دۄہ ووٚنمُت تِمو کیٛاہ اَکھ ستوٗن اَکھ تھَم اَکھ یُس اَتہِ تھوٚمُت چھُکھ کَتھ یُس یہِ اَتھ منٛز یہِ گُمپا چھِ اَتھ گُمپاہَس منٛز چھُکھ یِمو تھوٚمُت تِبتہٕ پٮ۪ٹھ کیٛاہ أنِتھ اَکھ تھَم اَکھ یہ ستوٗن پیٖتل میں ڈلا ہے اور یہِ چھِ پیٖتل معنی کیٛاہ گٔے سرتل یعنی سرتلہِ ہُنٛد چھِ یہِ بَنٲیِتھ اَتھ چھِ سرتل جٔرِتھ یعنی یہِ چھِ سرتلہِ ہُنٛد تھَم ووٚنمُت تِمو بَنٲیِتھ سرتل چھُوا تۄہہِ پتہ کَتھ وَنان سُہ چھِ ترٛامہٕ رنٛگَس پٮ۪ٹھ آسان آز چھِ کَم قلیٖل گرو مٔنٛزۍ آسان چوٗنٛکہِ برونٛٹھ ٲسۍ آسان سرتلہِ ہٕنٛدۍ ٹوٗر سرتلہِ ہٕنٛدۍ گِلاس سرتلہِ ہٕنٛدۍ چمچہٕ ٲسۍ آسان اکثر بیشتر گرو منٛز وٕنکٮ۪ن تہِ آسہِ واریاہَن گرن منٛز موٗجوٗد بہٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ آسان مگر کَم بیش آسہِ وٕنکٮ۪نَس زیادٕ پَہنَس آسہِ نہٕ ہَتہٕ منٛز آسہِ أکِس یا دۄن گرن وٕنکٮ۪ن چھِنہٕ آسان کینٛہہ چوٗنٛکہِ سرتلہِ ہٕنٛدۍ بانہٕ ٲسۍ کران اِستعمال تِمن سرتلہِ ہُنٛد چھِ یہِ بَنٲیِتھ یہِ اکھ تھَم اکھ یُس یِمو تِبتہٕ پٮ۪ٹھ اوٚنمُت چھُ اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان کنندہ ہے چوٗنٛکہِ دوٚیِم خٲصیت کیٛاہ چھِ اَتھ تھَمَس چھِ ژۄنوَیو طرفو تبتی زبانہِ منٛز گوتم بدھ سٕنٛدۍ فرمان کنندہ یعنی کینٛہہ کَتھ چھِ تِم فرمایمَژ گوتم بدھ یُس اوس بدھ مذہبُک بوٚڑ بار سرپرست اعلیٰ یَتھ أسۍ وَنو گوتم بدھ یُس اوس یُس اَمیُک کیٛاہ پیروکار یُس اوس تٔمی چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ فرمان معنی گٔے پَنٕنۍ کینٛہہ کَتھٕ پَنٕنۍ کینٛہہ نصیحت اَتھ پٮ۪ٹھ کھٔنِتھ تھٲومٕتۍ لیکھِتھ پَنٕنۍ کینٛہہ قول پَنٕنۍ کینٛہہ اقوال پَنٕنۍ کینٛہہ نصیحت اَموز کَتھ یِمَن بدھ مذہب کٮ۪ن لوٗکَن خٲطرٕ چھِ تِم تھٲومٕتۍ کیٛاہ اَتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ یہ گُمپا لگ بگ 850 سال پُرانا ہے چوٗنٛکہِ یُس یہِ گُمپا چھُ یہِ کوتاہ پرٛون چھُ اَتھ چھِ تقریٖباً گٔمٕتۍ کۭژاہ ؤری 850 ؤری چھِ اَتھ گٔمٕتۍ بَنیمتِس یعنی پٔتمیو 850 ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ اَتہِ یہِ موٗجوٗد آز برونٛٹھ 850 ؤری چھِ یہِ آمُت بَناونہٕ تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ بَناوان مکان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 20 ؤری بعد شیران أسۍ لٔڑوٲیِتھ پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ لگان پَیی پرٛون مکان کَتھ جایہِ اوس تُہۍ وٕچھِو مگر یہِ بِلڈِنٛگ کیٛاہ چھِ بَنٲیِتھ یہِ گُمپا کیٛاہ چھِ بَنٲیِتھ یہِ خانقاہ کیُتھ چھِ بَنٲیِتھ یَتھ 850 ؤری چھِ گٔمٕتۍ 850 ؤریو پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ منٛز یہِ موٗجوٗد لداخ کے گُمپوں کے ساتھ بڑے سلسلے ہے لداخ کے گُمپوں کے ساتھ بڑے سلسلے ہے چوٗنٛکہِ اَتھ چھِ لداخٕکۍ یِم گُمپہٕ چھِ اَتھ چھِ 7 سلسلہٕ چھِ اَتھ بٔڑۍ سلسلہٕ چھِ اَتھ 7 ہر سلسلے کا پیشوا ایک بڑا لاما ہوتا ہے پرٛٮ۪تھ کُنہِ سلسلس چھِ اکھ پیشوا یعنی یُس اَتھ کیٛاہ رٲچھ کران چھِ یُس اَتھ وٕنکٮ۪نَس پَکناوان چھِ برونٛہہ کُن تَتھ کٕم چھِ بوٚڑ بار اکھ لاما پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آسان اکھ لاما یِمو تھوٚمُت لاما معنی گوٚو اِنسان اکھ آسان یِموٕے منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنو یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ پُجٲرۍ یَتھ أسۍ وَنو ٹھگ سے گُمپا کا بڑا لاما ماکھن پوٗرن پوٗجے کہلاتا ہے یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار اَتیُک لاما چھِ تَتھ چھِ وَنان ماکھن پوٗرن پوٗجے بوٗدھی دنیا میں ماکھن پور پوجے کا کافی عزت کی جاتی ہے چوٗنٛکہِ یُس یہِ بدھ مذہبُک سۭتۍ یِم تعلق تھاوان چھِ تِمن ہٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھِ یُس یہِ ماکھن پور پوٗجے تَتھ چھِ یِم واریاہ عزت کران تَتھ چھِ یِم واریاہ عزتٕچو نظرو وٕچھان بوٚڑ بار عزتٕچو نظرو وٕچھان بدھ مذہبٕکۍ مانن وٲلۍ لُکھ چھِ ماکھن پورن پوٗجے یُس چھِ تَتھ چھِ یِم عزتٕچو نظرو وٕچھان یعنی تَتھ چھِ یِم واریاہ عزت کران تہٕ صُبحس پَرو أسۍ اِنشاء اللہ ہمیش گُپا ٲسۍ نہٕ وٕنکٮ۪نَس اِجازت خۄدا حافِظ السلام علیکُم